Hallo julle, dis juffrou Del weer. Julle almal weet by nou wat om te doen. Like, comment, share, subscribe. Goed, die gedig wat ek vandag gaan doen is die wêreld het so klein geword. Okay, let's start with the poem and the translation. So, toe my ouma 'n kind was, speel hulle op die wye vlakte. When my grandmother was young, they played in the wide open fields like a farm. Deel granate in die boord, shared pomegranates in the fruit orchard. Lees boeke in hulle soeke na kennis, reading books to enhance their knowledge. En klets met maats as die foon 2 kortes en 3 langes lei. And spoke to their friends on the telephone when it rang a specific way. As kind bly my ma op 'n ruim erf. When my mother was a child, they stayed on a very big property. Met 'n grasperk en 2 bome, with a lawn and 2 trees. Sit sy vasgenaal voor die kassie, watching TV very attentively. Vol drome om eendag oor die wye wêreld te sweef, dreaming about traveling one day. Sy ken mense wat al oor see was. She knows people that have traveled aboard. Haar niggies in die stad gaan naweke fliek. Her nieces go to movies that live in the city. En voor matriek sien sy hoe die eerste cellphone lyk. Before she goes to matric, she saw how the first cellphone looked like. Okay. Ek klik met 'n muis die wêreld tot in my huis. She uses a mouse on her computer to surf the web. Die web is my werf en Gumtree my boom. The internet is her garden and Gumtree is her only tree. Ek is deel van 'n boek waar mense hul gesigte. She's part of a book with people with faces. She's referring to Facebook. Gedeeltelik ontsluier en klankloos klets en kuier. Only show a part of their face on Facebook without any sound because they comment. Ek kan kennis onmiddellik op aanvraag verkry. I can get information immediately. En met 'n ieder en elk in verbinding tree. I can speak to everybody. Die moontlikhede is duiselingweg. The possibilities is, then she is duiselingwekkend groot en die wêreld het so, a very big and the world has, klein geword, dit pas in die, became very small and fits inside a 12 vierkant, a 12 square meters van my kamer in, from my room in. Alright, let's look at what this poem means. Firstly, before we start, die wêreld het so klein geword, it means that the world has become so small. But the whole poem is about 3 generations. It's the grandmother, it's her mother, and it's her, and how their worlds currently look. Like their generation, how is it different to her generations, her mother's generation and her grandmother's generation. So die gedig gaan oor generasies, die ouma en die eerste strofie, baie kort, sluit aan by die eenvoud van plaaslewe. In strofie 2 is die ma bietjie kleiner, maar het nog 'n ruim erf. In strofie 3 is die dogter en dit is 'n baie klein erf, maar die langste strofie wys sy het meer tegnologie. So as ons die eerste reël lees, toe my ouma 'n kind was, speel hulle op die wye vlaktes. Hier is die ouma wat wys op die eerste persoon spreker. Sy praat oor haar ouma. Dit maak die gedig persoonlik, want dit is die inligting wat sy deel oor haar eie familie.
Maar hier wys die skrywer na die eenvoudige lewe wat die ouma gehad het. Hulle het vrugte gedeel in die boord. Dit is op 'n plaas, baie groot plek, boeke gelees om so nuwe dinge te leer. Haar ouma het 'n landlyn gehad. Dit is waar die foon gewoonlik aan die muur vas was en hy het anders gelui as wat ons selfone nou lui. So as ons hierso kyk, dan sê sy ook op die wye vlakte. So 'n wye vlakte is 'n groot oop stuk veld. So if you think of a farm life, the grandmother was living on a farm life, on a farm where it was a big open spaces. They didn't have technology, so they read books to get knowledge about certain things. They had friends coming to visit, and then they will share fruit that came from the trees. So if we have to look at the grandmother's short little stroofie, sal jy sien dat sy het nie eintlik veel te sê oor die ouma nie, want die ouma het nie veel tegnologie gehad nie. So as ons nou gaan na strofie 2 toe, dan gaan dit nou oor die ma. In hierdie strofie verwys die skrywer na haar ma se lewe. Sy het nie op 'n plaas gebly nie, maar tog op 'n ruim erf. So wat is 'n ruim erf? Daai woordjie ruim erf. Wat is dit? It's a big property. You know? Waar sy 'n grasberg, she had lawn, gehad het en 2 bome, 2 trees. Sy het TV gekyk. So a bit better than the grandmother that just read books, the mother watched TV. Dit is wat die kassie is. Die TV is in the olden days, or before your generation, a lot of older people called the TV a kassie. Now, a kassie in Afrikaans would be a little box. So in those days, the TVs were a little box. It wasn't a flat screen or anything like that. Hier verwys sy na haar ma, het drome gehad. Her mother had dreams om te reis. So her mother watched TV and were dreaming about traveling. Sy verwys na haar ma se niggies wat fliek gaan kyk het vir tydverdryf. So die ma se niggies het in die stad gebly. As jy kyk hierso, die niggies het in die stad gebly. Daar so is die woordjie stad. Het in die stad gebly en naweke, which are weekends, they went to movies. So the mother had a cell phone. She saw what a cell phone looked like when she was a matric. So the mother's life has a little bit more technology. That's why it's a little bit bigger. So die strofie is 'n bietjie groter want die ma het 'n bietjie tegnologie gehad. Dan gaan ons na die derde strofie. Die derde strofie weer eens die persoonlikheid ek. Wys weer op die eerste persoon spreker. Hier wys sy haar lewe. And if you look at it, her life is a lot longer because she has so much more technology. Sy bly nie in 'n groot huis nie, net 12 vierkante meter. She's not on a big ruim erf. She only has 12 square meters of property. Sy verwys na haar lewe binne haar huis waar sy op haar rekenaar is. Haar tuin of plaas of werf is die internet. So she's referring to her farm or her big property is actually the internet. And the only trees she have is gum tree. But gum tree is not really a tree. So dis 'n figuurlike boom. It's a cyber tree. It's not a real tree. Sy lees nie boeke nie. Sy is deel van Facebook waar sy kan sien hoe mense comment en praat sonder om te praat. So what she's saying is she's on Facebook where people talk without sound because there's no sound because you're commenting.
Sy kan kennis onmiddellik aanvra. So where can you get knowledge immediately? Yes, on the internet, if you go to Google. Sy het 'n smartphone, heel duidelik, en 'n nuwe selfoon waar sy met almal kan praat en ook op die internet. So she's got the new kind of cell phones where she can actually look at Facebook and Gumtree. So we can say she has a smartphone. Sy verduidelik hoe tegnologie haar wêreld later kleiner word. In reël 15, die K herhaling, wat dan die alliterasie is, gee die klikgeluid van wat 'n muis sal maak. Kom ons lees hom. Gedeeltelik ontsluier en klankloos klets kuier. Alliterasie van die K-klank. Okay, julle, die stemming van hierdie gedig is baie lig en dis gemaak vir vermaak. So it's to enjoy. It's not something heavy. It's actually just a nice little poem about how this generation see this generation and this generation. So it's 3 generations of women and how their lives are different.